ଆମ ଦେଶର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାଜୟ କରି ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଅଛି ବା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳି ଆମ ଦେଶକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିବା।
भाई 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 से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। भारत माता की जय। जाति धर्म वर्ण निर्विशेषरे आमे समस्ते भारतीय, तेणु आम देशर सैन्य माननकु एवं आम देश को आमे सम्मान करिबा। भाई 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 जय हिंद। आम देशर सैन्य माननकु आमे सम्मान करिबा, कारण सेमानंकर द्वारा आम देश सुरक्षित पाउछि। आमे समस्ते आम देशर मंगल निमंते चिंता करिबा। जय जवान जय भारत।